মহিকরমণেশ্বর ଏହି ପୀଠର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଦୁଷ୍ଟ ଜୟଂ ମୟ ନବୀୟଜିଗମହି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଶକ୍ତି ନଳିନ ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ তীরে অবসান করে যাই কনক লঙ্ক প্রহর পূজা ভঙ্গর বলে এই 33 গণী দেববৃন্দ মো সম্মুখরে হেউଛନ୍ତି দণ্ডায়মান ও চার ভুজ বিক্রমে সহসাহ্য হই দেব 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 মই সম্মুখরে হেউଛନ୍ତି ସେ নৃত্য বল চাহি দেখ জনগণ এই শিবজনକୁ সদা চিন্তা করি বিবাহ করিবি জন্মগদরে হর ও নেই জীবে মন সেই স্বর্ণব देखो सर्पे राजन्य मंडली लंकेश्वर मोह प्रदपि रावणर शक्ति बाहुबल उपाड़ी चंदी कोला संपर्क तुम कोला संपर्क उपाड़ी आम के देखी तुके मात्र मानले तुमको मानले दुख ना जो अन्य पिटी बात काय बोलतो क्या सीधा मिल हाँ आज्ञा सत कथा सब मिल सीधा मिल भगवान रखुच्च मेन्टेनान्स